Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setia Resmini, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran untuk Serdos Smart 2023. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Saya telah bergabung menjadi dosen tetap Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di IKIP Siliwangi sejak tahun 2019 dan telah mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Writing for General Communication, Writing in Professional Context, Bahasa Inggris Umum, dan Interpreting English to Indonesia. Saya dapat dihubungi melalui email di setiaresmini@ikipsiliwangi.ac.id. Pada video ini, saya akan menyampaikan pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Writing for General Communication, di mana pemaparan saya akan mencakup prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Berikut adalah outline dari materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah deskripsi singkat mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah beserta materi pembelajaran dan materi perkuliahan. Selain itu, saya juga akan membahas kegiatan perkuliahan dan juga media yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa, perangkat penilaian, dan yang terakhir adalah rekaman video proses pengajaran mata kuliah Writing for General Communication di salah satu kelas yang saya ampu. Mata kuliah yang saya pilih sebagai bahan pengajaran di video ini adalah Writing for General Communication. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah Prodi Bahasa Inggris yang bersifat wajib. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang diberikan dalam waktu 2 jam yang terdiri dari teori dan praktik di setiap minggunya dan dilaksanakan pada semester 1. Pendekatan yang digunakan pada mata kuliah ini adalah project-based learning, di mana mahasiswa akan menghasilkan produk tulisan sebagai proyek akhir mata kuliah. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya mahasiswa mampu menguasai konsep dasar proses menulis sebuah teks yang berorientasi pada komunikasi secara umum. Mahasiswa juga diharapkan untuk mampu menguasai aturan yang biasa digunakan dalam tulisan berkaitan dengan komunikasi secara umum. Lalu mahasiswa juga diharapkan untuk mampu menguasai mekanisme penulisan yang baik, dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan untuk mampu menguasai tata bahasa dalam tulisan yang berkaitan dengan komunikasi secara umum. Mata kuliah Writing for General Communication disampaikan dalam 16 kali pertemuan, di mana 12 pertemuan digunakan untuk menyampaikan materi, 2 pertemuan untuk UTS dan UAS, dan 2 pertemuan untuk project planning. Materi pembelajaran yang disampaikan dalam mata kuliah ini terangkum dalam topik yang berbeda pada setiap pertemuannya. Pada pertemuan pertama, topik yang disampaikan adalah the writing process, di mana materi ini menjelaskan tentang setiap tahapan dalam proses menulis. Pada pertemuan kedua, topik yang diangkat adalah my family. Materi yang dibahas pada topik ini adalah penggunaan capital letter, period, dan subject pronoun, dan juga simple present tense yang menggunakan to be.
Pada pertemuan ketiga, materi yang dibahas adalah object pronoun dan penggunaan simple present tense berbentuk verb yang dirangkum dalam topik The Weekend Cook. Pada pertemuan keempat, dengan topik An Amazing Holiday, materi yang dibahas adalah penggunaan koma, artikel, dan present continuous dalam bentuk kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif. Lalu di pertemuan kelima, dengan topik crowding, materi yang dibahas adalah penggunaan apostrofi dan possessive adjective dalam kalimat-kalimat. Lalu di pertemuan keenam, dengan topik My Very Busy Day, materi yang dibahas adalah penggunaan kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif dalam penulisan simple past tense. Dan di pertemuan ketujuh, dengan topik My Favorite Writer, materi yang dibahas adalah penulisan kalimat-kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif dalam bentuk present perfect tense. Melanjutkan penyampaian materi di pertemuan ke-9 dengan topik viral video dan materi yang dibahas adalah quotation mark, preposition, dan semicolon. Di pertemuan ke-10, topik yang dibahas adalah planning a trip dengan penyampaian materi berupa penulisan kalimat-kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif dalam bentuk simple future tense. Di pertemuan ke-11, dengan topik A Tournament, dibahas materi quantifier dan colons dalam penggunaannya ketika menulis bahasa Inggris. Di pertemuan ke-12, dengan topik American Astronaut, mahasiswa diajarkan cara menulis kalimat-kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif dalam bentuk simple past futures. Dan di pertemuan ke-13 dengan topik Drugs Campaign, mahasiswa diajarkan penggunaan question mark dan exclamation mark dalam penulisan teks berbahasa Inggris. Dan di pertemuan ke-14 dan 15, mahasiswa mempersiapkan project atau project planning yang terdiri dari observing, designing, pre-writing, writing, editing, and revising. Dan sebagai informasi, pada setiap pertemuan, mahasiswa diminta menulis satu teks sesuai topik yang dibahas dengan mengaplikasikan materi yang telah dibahas pada pertemuan tersebut. Referensi yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah ini adalah buku yang ditulis oleh saya dan dua rekan dosen IKIP Siliwangi yang berjudul Writing for General Communication. Buku ini diterbitkan pada tahun 2020. Selain ini, ada satu buku karya John Langan berjudul Writing Sentences and Paragraphs sebagai buku penunjang yang digunakan saat mengajarkan mata kuliah tersebut. Kegiatan perkuliahan dilakukan secara blended learning yang menggabungkan pembelajaran offline atau luring dan pembelajaran online atau daring. Pada pembelajaran offline, kegiatan perkuliahan dilakukan di kelas secara tatap muka yang diisi dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Dan pada saat perkuliahan dilakukan secara daring atau online, saya memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting untuk melakukan kegiatan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Dan selain itu, saya juga menggunakan Google Classroom sebagai media untuk berinteraksi dengan mahasiswa di setiap mata kuliah yang saya ampu. Google Classroom digunakan untuk membagikan materi dan juga mengumpulkan tugas mahasiswa agar lebih terorganize. Untuk melakukan collaborative writing secara asinkronus, saya memanfaatkan aplikasi bernama Padlet, di mana mahasiswa dapat mengumpulkan hasil tulisannya dan memberikan komentar pada tulisan temannya.
Selain 3 aplikasi tersebut, saya juga memanfaatkan aplikasi WhatsApp yang saya gunakan untuk bertukar informasi dengan mahasiswa. Selanjutnya saya akan membahas tentang penilaian. Berikut adalah komponen penilaian dan persentasenya pada mata kuliah Writing for General Communication. Kehadiran dan partisipasi aktif akan dinilai 20%, dengan syarat kehadiran mahasiswa tidak boleh kurang dari 70%. Sedangkan yang dimaksud dengan partisipasi aktif yaitu ketika mahasiswa berdiskusi, menjawab pertanyaan, memberikan tanggapan, menambahkan komentar kritis pada diskusi yang berlangsung antara dosen dan mahasiswa, maka akan mendapatkan poin pada setiap aktivitasnya. Poin itulah yang akan dinilai pada komponen ini. Selanjutnya, tugas yang bernilai 25% untuk mata kuliah Writing for General Communication pada setiap topik, mahasiswa diminta untuk menulis minimal 1 paragraf terkait topik dan materi yang disampaikan pada pertemuan tersebut. Komponen selanjutnya adalah UTS yang berbobot 25%. Dan yang terakhir adalah UAS yang berbentuk project. Di akhir mata kuliah ini, mahasiswa akan diminta menuliskan sebuah teks yang mencakup seluruh materi perkuliahan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Project ini berbobot 30% dan menjadi penentu kelulusan mata kuliah ini. Di akhir perkuliahan, mahasiswa akan mendapatkan nilai berbentuk huruf A sampai E. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan sebuah video proses pembelajaran mata kuliah Writing for General Communication di kelas A1 2022 yang dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Okay, so how are you today? I'm fine. Good, Miss. Thank you. I'm good, And Miss. you? Thank you, Miss. I'm fine, although still fasting ya. Kita masih puasa. Okay. Can you see my screen here? I'm sharing screen with you. Yes, Miss. Okay, good. Yes, I can. Today we're going to discuss about capital letter, the use of capital letter, the use of period, subject pronoun, and simple present tense using to be. Okay. The use of capital letter is in the first letter of a new sentence. Also, a good sentence always closed or ended by a period. Okay. Later, after the period and you want to start a new sentence, you need to use the capital letter. Like here, she. She here is started with the capital letter. Okay. She is a beautiful young girl. And then period. And the capital letter also being used for names. For example, a person's name, name of a place, name of the city, or name of months. Okay. For example, she is Kanaya. K Kanaya, yeah, is the capital letter because it's the name of a person. Okay, she is Kanaya, comma, my daughter, period. And then she is going to Japan. Japan is the name of a country, right? Japan. Okay. In July. So J in Japan and J in July is using the capital letter. Okay. Do you understand? I understand, Miss. Okay, very good. Thank you. Yes, Miss. Let's check your understanding right now, okay? Let's have practice here. Okay, number 1. Yes, Gifari, please try to use your annotate, okay? Okay, very good. My name with the M is using the capital letter because it's the beginning of a sentence, okay? And then Rizky with the capital letter of R, okay? Because it's a name of a person. And then period. Very good, thank you. Number 2, Salsha or Siti Hasanah? Who wants to ask?
Who wants to answer? Number 2, Siti. Number 3, me. Okay. Okay, Siti. Okay, while waiting for Salsha and Siti, Siti Rahma, you want to answer number 4, right? You can start to annotate number 4. And the last one, Zahran, number 5, you can write your answer. Okay. Okay, let's check your answer for number 2. Okay, Siti Hasanah, look at my eyes and you'll find the answer, period, with L, the capital letter of L, right? Okay, very good, thank you. Number 3 is Salsha, right? Okay. Finally, with capital letter of F, yeah, I here is a person, yeah. So you use the capital letter here. I am here with my brother. Period. Very good. And oh, Siti Rahma still typing, right? Yes, And then I cannot write on the screen. oh, okay. You can just mention what are the letters that are being capital. The words that capitalized should be the we, the W in we, Very and good. C in Cimahi, and B in Bandung, and it ended with a period. Very good. We, yeah, should be started with a capital W. We are from Cimahi. C in Cimahi started with capital letter of C, and not far from Bandung. Bandung with B, yeah, B, capital letter of B, Bandung, and then ended with period. Very good, Rahma. Thank you. And last one is Zahran, yeah. My daughter with capital letter of M. Raina is a name of a person, so you have to use capital letter of R, was born in August. Okay, very good. Next, we are going to, let me clear it first, to discuss about subject pronoun. Okay, do you know what is subject pronoun? Kata ganti untuk noun. Ganti orang, Miss. Ya, betul. Kata ganti orang is pronoun. So this pronoun is substitute, ya, as a substitute of a subject. Oke, jadi ini adalah kata pengganti untuk orang, ya, atau kata benda yang berfungsi sebagai subjek. Dan biasanya dia memang memakai kata I, you, they, we, he, she, dan it. Okay, do you understand? Okay, for example, Givari is studying English right now. So Givari is the subject, right? So if you want to change the subject into pronoun, you use the word, what is it? He, very good. He, right? He is studying English. Okay, so that's why these words, ya, these pronouns are being called as subject pronoun karena dia menggantikan posisi subject, gitu ya. Okay, let's try to discuss about this. I believe you already know about this. Okay, let me ask you, what does I mean? I is referring to who? Myself. Myself, yeah. Okay, very good. Self. And how about you? Another person. Another Or the- person. Okay, another person, but this person is the second person, yeah. So if you are talking with another person, so this person is being referred as you. Okay. Next, they. Another person, but about 2 person. Hey, remember to raise your hand first and then Okay. speak up, okay? Okay, yeah, Gatan. Okay, for me, they itu kayak sekumpulan orang, tetapi kita bukan bagian dari orang itu. They. Okay, very good. Thank you. Refer to another person, but those person are more than one. Okay.
plurals. Okay. And we are not part of it. Benar, ya. We are not part of they. Okay. How about we? Halo, Rahma, Siti Rahma. Yes, Miss. We, I think we is some people like other people, but a lot, and we and I myself is included into that we. Okay, Into very that. good. We are included, yeah. Ourself, yeah, is included into we, yeah. So, for example, it's me, yeah, myself, and another person. We call ourselves as we, yeah. Okay, he, she, yeah, he and she refers to another person, but the third person. That person, he refers to a person which is a male, yeah, and she is refers to a person which is a female. Female. Okay, and it is usually being used for things, yeah, or animals. Okay, do you understand about this? Yes, Miss. Okay, very good. Thank you. Now let's try to practice. For example, number 1. Okay. Meet one of my friends, Lisa. She, okay. She here is a subject pronoun for Lisa. Okay. Number 2, yes, Rahma, you can write down your answer there. Okay. Annie and Andy are here. They are here for the present. Okay, very good. Thank you. Next, Zahran. Number 3. Zahran, you can type your answer here on the screen. Can you? Okay, very good. Salsha or Siti Hasana, who wants to answer? Siti, Miss. Okay, okay. And then number 5, yeah. Number 5, Gifari, please type your answer on screen. Okay, very good. Thank you. Okay, number 3. Is it you, Zahran? Yes, Miss. Okay, Lana and I are classmates, but we love each other. Hey, you forgot something, Zahran, in your sentence. What is it? Oh, yes, Miss. The Fix it. period. Yeah, that's right. Fix it, yeah? Okay, number 5, Gifari. They are very creepy. Period. Very good. Thank you, Gifari. So why did you change your sentence, Zahran? Okay, Lana and I are classmates. We are best friends. Okay, very good. Okay. There must be something wrong with this. Okay. Number 4. Do you notice something wrong with this, guys? Do you know what's Yes. wrong with this sentence? It's supposed to be It's Miss. It should be its, ya. Itu beda lagi. It's not a subject pronoun. It's possessive pronoun. Ya, it should be its. I-T-S. Its fur is very thick. Ya, kalau misalnya mau ini ya, my cat has beautiful fur. Ya, it always lick her fur every day, for example. Okay, gitu ya. Very good. Yes, Thank Miss. you. Yes, Miss. Thank you everyone for participating. Let's move on to the next. It's simple present tense using be. So you can use am with I. So I am. Next is, okay, is being used with he, she, and it. He is, she is, and it is. Okay, and are is being used in with you, okay, they, and we. You are, they are, and we are. Okay, let's see the example. I am a lecturer. Okay, this is an affirmative sentence of simple present tense. I am a lecturer. The negative form is I'm not. So basically you can shorten the I am into I'm with apostrophe. Yeah, I'm not quite well. Negative. And the interrogative sentence is am I okay? Am I okay?
Don't forget, for the interrogative, you always use the question tag, yeah, or question mark. Okay. Okay. Here are some examples of the use of is. Yeah. She is a teenager. Okay. She isn't an adult, or she is not. Okay. So she is not an adult. Is not can be shortened into isn't. She is not an adult. Okay. He's something wrong with this. Yeah. What should it be? He is. That's right. It should be he is okay or she is okay. Okay. Typo. So next, are. Okay. Are being used in for you, they, and we. Okay. For example, you are fine now. We aren't. Aren't is the shortened form of are not. Okay. We are not Americans. And for the interrogative, are they in the park now? Okay. Do you understand? Yes, Miss. Okay, that's Yes, the use of the simple present tense, yeah, in writing. Let's move on to the practice. Okay, hello Tita. So you can make a sentence using this, and don't forget the to be, okay? Tita, you may write down or type your answers on the screen. Can you? So Tita, what is your answer for number 1? Let me I help am you. Okay. in football. Oh, okay. Want to put period after this? Yes. Okay, very good. Thank you. So number 3 is Canada is a big country. Period. Okay, very good. Thank you, Sasha. I'll write down your name. Okay. Number 2, the shops. Givari, something wrong with this. Can somebody tell me what is wrong with Gifari's sentence? The shops are plural, Very Miss. good. The shops is plural. Number Miss? 5. Who is number 5? Indan? I can Oh, you type cannot it. annotate. Okay, So, let me help you, dear. Okay. So my answer is, are we in trouble now? Question mark. Very good. So Intan is making an interrogative sentence, yeah? So you guys, do you understand about this? Okay. Yes, Miss. Very Yes, good. Miss. Very understandable. Thank you. Do you have any question related to the period, capital letters, and also the use of simple present tense? Can Yes, I Intan? ask, Miss? Yes, please. Okay. In simple present tense, if the plural only plural is just use are, or maybe ada kata-kata lain. No, there are only 3 to be's in English. Is, am, and are. Okay. Am and is are usually being used for a singular, and are is being used for the plural subjects. Okay, so whenever you find the plural subjects, you need to use are. Do you understand? Okay, Miss. Okay, I thank understand. you. Thank you. Okay, do you have another questions, guys? And I'm going to ask you to write a paragraph with the topic my family. Okay, you can talk about your family, you can describe about the members of your family, and the assignment, okay, should be submitted in next week, okay, in Google Classroom. And I'm also going to share these materials into the Google Classroom. You can always check the materials there. Okay. So I think that will be all for today's material.
Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, Mi.